Welcome sa tanan nga mga followers, amen. Kag sa aton mga kauturan sa palibot, kag sa tanan nga kauturan nga sining mensahe. Welcome na aton dikon sa singagan sa chorus sa Japon. Here I am to worship. Here I am to worship. God bless you, Brad. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God, and you're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Malipayon lang kamo sa ngaga. Gusto ko mambata sa isa kambahanon before magpano. Ambahon tang ambahanon nga nagasiling ning ara siya sa only bilis sumbog kaning chorus lang na siya. Pero sige, mag-aamban lang kita magtuturan sa ambahanon nga nagasiling only believe all things are possible. Tapos ini magasugod kita. Only believe. Only believe. All things are possible. Only believe. Only believe. Only believe. Only believe. All things are possible. Sige, padayon kita mga turan. Saliwat may ngaga sa inyo kag Sunday school teacher Sunday school class Sunday school niya subong. Ginakalipay ko mga turan nga this is the first Sunday of the year nga nakatindo ko di sa inyo to nga kag hindi ta pagdugayon mag-abri kita mga turan sa aton Bible. May scripture reading kita makuturan, basahon ta sa Alyok. Permita ni mabatian makuturan kung kita ukot lang kita sa pagpamati sa pulong sa Dios, ginaliwat-liwat lang ni makuturan. Pareho man bala sa pagkaon sa natural, sulit-sulit, nagatubo, sulit-sulit kanon, tanan-tanan, sudan, sulit-sulit. Pero ang hambal sa Biblia, mas labaw pa ini sa kalanon sa natural makaturan. Kay man shall not live by bread alone, but by the word, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Okay, mag-abri kita makaturan sa Luke 24, verse 47. Pagkatapos ini sa 2 Corinthians Luke 24 verse 47. Siguro will verse na kamo sini. And that repentance and remissions of sins should be preached in His name among all nations, beginning at Jerusalem. Sige, sa pagit mo katuran. Sa 2 Corinthians 7, chapter 7, verse 10. Diran lang natong basahon sa tubang kay para kita tanan makakita maguturan. 2 Corinthians chapter 7, verse 10. For godly sorrow
worketh repentance to salvation, not to be repented of. But the sorrow of the world worketh death. Nagatuob lang kamos na magaturan? Amen. Kung ang imo paghinulsol o ang imo paghinulsol ubanan sa kasubo nga Dios non, magakadto kita sa paghinulsol, magadako kita na kita. Ginawa may nga lang ito, Lord, salamat sa sningaga nga gitugutan mo kami makatindog. Salamat sa imo kaayo nga bisan kami may mga kakulangan way mo kami ginapabayan. Nagatuo kami Dios nga ikaw buhi sa tanan, buhi sa mga patay, Lord. Ikaw ang tag-iya sa tanang butang Ginoo. Di kami sa karon nga aga upod sa tagsa-tagsa nga mga ari di subong, Lord, sa church, kag sumuban sa nagapamati kundiin sila nga lugar gining Dios. Kabay pa gining Dios, panahon subong suno sa ambahanon nga nagasiling adlaw karon nga Domingo. Kag ini para lang gid sa mga bride, sa mga kaanak kanimo gining Dios. Lord, kay nagatuo kami Dios ang makaamba lang sa gining Dios, ang nagasimba lang sa Domingo. Magluwas sa wala nagasimba Domingo in Dios, hindi makakanta sa ambahanon Ginoo. Nagatuo ko nga ini para sa amon. Kabay pa ikaw upod sa amon likoton sa sningaga bisan sa mga pulo nga nabatian karon. Lord, repentance. Lord, kabay pa, ikaw gining Dios ini magkapatapat gining Dios, pinagi sa imo balaan, Lord, nga presensya gining Dios. Balaan nga espiritu gining Dios nga magaupod sa amon. Di kami kagamo ito giintanan sa pangalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Sa liwat magapungko mga turan. Siguro lain-lain ang aton balatyagon subong, pero nagatuo ko halin sa aton tagsa kapanimalay paghalin naton lain-lain ang balatyagon ta. Pero isa lang kabutang ang nagsintro kita sa isa kabutang ang pagpamati, ang pag-alagad sa aton Dios sa sning adlaw mga turan. Malipayon ba kamo sning aga? Samtang nagabasa ko sini mga turan, grabe ang nabatyagan ko mga turan. Sa tatlo lang katao halin sa kay Jan, pakadto sa kay Pedro, kag pakadto sa kay Pablo. Although nga si Pablo, gitawag ni siya, hindi ni siya upod sa 12 apostol. Di ba? Pero mas sobra pa siya sa mga apostolis mong katuran. Bisan to, duway siya nakakita sa aton Ginoong Hesukristo. Pero ang iya nahangpan, kag ang iya nabatyagan mong katuran, ang iya pagpangabudlay, sobra pa sa mga apostolis. Okay? Dire ko nagkuha mga katuran, siling niya de, and that repentance and remission of sins should be preached. Kinahanglan gid mga katuran. Para sa kay sino mga katuran? In His name. Remission should be preached in His name. Kag sino na siya in His name mga katuran? Damo na subong mga paano kita naghinulsol kita. Hindi ka man makaangkon sang kapasaylohan kung hindi ka maghinulsol mga katuran. Kag ang pamangkot, sino ang dapat maghinulsol? Pero kita nagpasalamat kita sa inyo, repeat, sa aton nga mga dugay, sulit-sulit lang ni. Pero ang pamangkot, may ara nagapamati subong. Ang pamangkot, nakahinulsol bilas na makotoran. Kaya nga, ang natabo sa una nga panahon makotoran, sang ari pa si Jesus Christ, may ara forerunner. Sino gani makotoran? Si John the Baptist. Siling niya, maghinulsol ka mo para mapasaylo inyo mga sala. Pero ang pamangkot, sino nga tao ang dapat maghinulsol? Nga maghinulsol, kinahanglan nga maghinulsol, nga may sala ka mo mga turan? Wala. Nakasulat? Sulit-sulit lang niya. Nami pagitani kong ara, sayang kayo ang aton pag-upod-upod sa simbahan, ang pagpangalagad sa Ginoo, sayang kayo ang usik nga tinuig mga turan. Kung madumduman naton gani mga turan nga kita pagbaptize sa aton, anong nabatyagan kita? Amo to, paghambal ni Brother Graciano nga, balikan nyo bala ang kaniadto bala sang kamo nagpabautiso? Nga nagpabautiso kamo mga turan. Diba? Kay bisan anho nimo nga paghinulsol, hindi gid mapatawad ang imo sala kung hindi ka mag-agi sa bautiso. Bosilingon, ang bautiso lang gali, amo ang makapatawad sa imo. First step lang na ha. Laila na siya. Ang once nga mag-agi, okay, hindi ko gusto magkuan ha. Hindi ko gusto maghambal-hambal lang. Nami gid may basahon kita magturan. Kay nga, gibutan ko diri. Nga anong rason gid kinahanglan kita maghinulsol? Ha? Sa di imbla nagsugod nga nakasala ka mo magaturan? Pagkatao nyo, nakasala ka mo, wala.
Di ba ang tao, ang bata hindi, kung maglantaw kita sang pagkatao sang bata, wais la sala, no? Pero nga nakasala kita mga kotoran. Kaya kasilingan ni si David, liya, behold, sa iba na nga ko, no? Sa Psalms 51 verse 5, nag-aamba siya, behold, I was brought forth in iniquity. Gambal siya. Sa isa na ya, I was shapen in iniquity and in sin. Nangayo na siya na pasaylo eh. Kaya nga, and in sin did my mother's conceive. Ara ka lang sa imutiya, nakasala ka ng mga turan. Pero pagkatao natin niya, way kita sala. Galing tungod sa atong ginikanan nga halin sa garden sa Eden, tungod lang sa atong isa ka butang, kaya nga pagtuga sa Diyos ang tao, perfect yun. Di ba la? Hindi ka man makasiling perfect kung good lang. Pagsiling very good, perfect yun na siya. Kung sa inyo tispa wala ka kasala, very good yun. Pagbuhat siya sang tao, halin sa first day hasta pagkato sa ikalima, nakasilin siya, it was good. Pero pagbuhat siya sang tao, upo na sa makasapatan, dala na dito blasin sa pinte. Oh, nakasilingi siya, it was very good. But silingon, ang serpent gid, very good. Nga di nagwa ang mga giant makaturan, hambal sa aton propita. Nagwa ang giant tungod sa tong nagtindog makaturan, nga almost had a soul. Nga amo ang serpent. Na amo na nga ang yawa, wala siya iba na nakita, nga kundi ang di lang to dampi, nga para ma-disturb, maliwat niya ang kabubuton sang Ginoo. Dito lang sa serpente. Damo subong nagapangalagad nga wala kabalo sa kamotoran. Nga ang natabo gali nga nakasala tungod sa serpente nga para mag-usa sila nga magwa kag wala liwan ang iya anak amo si Cain. Dito nagsugod mo ko tungod sa pagkaon niya lang, dapat hindi gito tani pagkaonon eh. No? Pero galing ang yawa alam gid hasta subong mo kotoran. No? Ang yawa hasta subong perti kay kaalam. Bisan diin siya subong ari siya kay siya ang nagagahom sa kalibutan subong motoran. Kay kita nakabalo nga giprindan ni siya. Pero maabot ang tion niya, bakwaon niya gid mo kotoran. Bosa sa sining aga, ngaman. Kay kung masiling kita mo kotoran, siling niya dre, ang ambayada. Dito nagsugod ang sala sa garden sa Eden tungod kay waya gituman ang gihambal sa Dios nga hindi ka magkaon. Oh. Tungod sina mga turan, nag-abot sa hunahuna, nag-abot sa kay David nga siling niya, I was brought in iniquity and in sin did my mother conceive me. Shape in iniquity. Sa sulod pa lang si Atiyan, makasasalan ta sa tungod sa ginikanan mga turan. Ang problema subo, anong himuon ta? Aning hambal pagsiling diri nga repentance, way na nilabot ang sa nagligad mga turan. Kaya kita nakabalo, ang hambal na ni David, nga sa tiyan pa lang makasasala, kaya nga, hindi man kita makasiling nga, way kita sala. Anong hambal yada sa 1 John? 1 John 1:7? If we see, kung magsiling kita, nga wala kita makasala, we deceive ourselves. To na mga turan? And the truth is not in us. But silingon, for all have sinned. Balik-balik lang yung mga turan, no? Sulit-sulit. Ang nakita ko bala, for all have sinned and come short of the glory of God. Pero isa lang kabutang mga turan ang hambal sa Diyos dira. Ang hambal niya sa Diyos pinaagi sa iya mga apostoles. Siling niya, if we confess our sins, kung itoan ni mo mga sala, He is faithful and just to forgive us. Sa aton tanan, our sins. Ano na hambal? He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us. Sa aton na tanan mga kotoran. From all unrighteousness. Nagatuob lang ka mo sa mga kotoran? Buot silingon kita tanan nakasala. Pero kung ito adta ang Diyos, magapasahilogid mo kotoran. Kung ang imo pag hinulsol ubanan sang kasubo nga Dios nun. Amo tong hambaya sa 2 Corinthians chapter 7 verse 10. Nga kinahanglan ang imo pag hinulsol uban sa kasubo kay nga ang imo gani pag hinulsol nga kalibutanon magasampot magano kamatayon ang guay mo kotoran no. Pagkagadtoan niya kamatayon gid. Amo to ang natabo sa kay Judas, naghinulsol si Judas pero luhina ang tanan.
Pero ang akong blaman concern mga katuran sa mga kabataan. May mga bata ko para ni sa mga bata ko kung may ara pa kamuda. Para sa mga hinablos ko, para sa mga katuran ko. Sayang ang pag-upod-upod mo sa church, nga wala ka pa nakabalo ka na sa kabaturan kag imo pag ipadugay-dugayan. Hindi na once ka makabati ka sa pulong sa Dios, hindi na pagpatigahay mo tagipusoon. Kon may bahing ka. Pero damo man subong nagapangalagad, gi-justified, gi-sanctified. Pero ang pamangkot, kung wala ka binhi, kaya hindi ka man i-justify kung hindi ka pagtagon, kung hindi ka i-predestinate mong katuran. Di ba? Kung ikaw predestinado, gid, tawgon ka, gid. Kung tawgon ka, i-justify ka. Kung i-justify ka, then also to be glorified. Amo nang matabo sa imo katuran kung ikaw matutuo nga anak sa Dios. Pero ang pamangkot, sakitan ko sa mga bata ko, hindi ko gusto ikuan kay nga ang kabubuton sa Ginoo mo tuman. Kung panahon mo na, di ba? In everything there's a season. Ang mga bata ko sa gasimba-simba, pamangkot bautismado na, hindi pa. Pero ang pamangkot, pila bala ang edad sang isa ka tumuloo, sang isa ka tao nga magpabautiso siya. May pamangkot na. May duwa ka, na ano ang edad bala? Pila ang edad nga para makahinulsol siya para makapabautiso siya. Sa inyo mga katuran, pilang edad? Kaya nakita ko pinakanubo lang edad sa una, Sister Bikbik. Amo na hambal sa prophet. Ipagwabla da. Altar or to be baptized. Ano bala? Kinahanglan ang mga bata. Ay, hindi na baby ha. Hindi baby magluwas sa bago. Pero ina nakabalo na bala, kabalo na magambal. Hambal ba na says? Altar or to be baptized. Or be baptized. Amo nang pamangkot pagkuturan, siling ko akong mga bata, may mga edad na ni. Sayang kayo. Hindi ko man sila mapilit. Gusto ko ang Ginoo gid ang magtandogid sa ilang mga katuran. Di ba? Hindi ni pilitay. Pero ginaklaim naton mga katuran. Sakit kayo nga kita gapangalagad sila wala. No, gasimba man pero upod-upod. Di ba sakit mga katuran no? Kita tanan. Okay, padalom pa tayo, padalom. Ay, ipadaog padalom. May pamangkot na two children, may pamangkot na Ara na, the two children, age 6 to 8 years, we're here at the altar this morning. How soon is it advisable to have them baptized? May namangkot sina sa aton propita makuturan. Siling ko ano man kay damo na ako naagyan makuturan, siling ko ano man dapat isabat na akong sini. Pero kung ikaw, gapamalandong lagi may sa pulong, magpasalamat kita nga may propita kita makuturan. Kung wala kita ka propita, wagi kita isabat. Amo ni siling niya, just as soon as you can, repent immediately and be baptized. Why that nakambal? That's in the name of Jesus Christ. Now, that's question number 1. I would advise, pataasi dyo tayo, patalong padbalik badalom, balik ka na lapaw na. I would advise that, but we find out in the scriptures. Kinanglagin mo scripture. You say, is that scriptural? Okay, patasin nyo tayo. When Peter preached on the day of Pentecost, 3,000 souls, di ba? Kabalo na tabo toranda. Nga anong himuon namon para maluwas kami? Ang ambali Pedro, maghinulsol ka mo. 3,000 gid mo toranda ang nagkalaluwas. And be baptized the very same time. As many as believe on the Lord were baptized. Okay. So, as soon as you believe on the Lord and accept Him as your Savior, go right straight to the water and make your confession. Start right there. Hindi na pagpadugay-dugaya mo katuran, young or old. Namo na nag-abusa ako mga bata, tigul mga edad na pero ngambali 6 to 8. Niya, young or old, no matter who it is. You see? Muna yung hambal katuran. Well, these children might be very young. Jesus says, suffer little children to come to nagpalapit siya, forbid them not, for such is the kingdom of God. I would put my hand upon a child that wants to come to be. Altar or be baptized at any age. I don't care what age they are. Bisan pila pag inabang mo na, pwede gali. Kung may ara na siya, balatsagon makaturan. Kung tiyo na makaturan. Way gali ka pakilala, nga kung magpabaptize ka lang kung tigulang ka na.
Mintras may panahon pa, hindi na pagpadugay-dugaya mga katuran. Kay ang yawa, sama kuno sa liyon nga dagangurob, nga gapangita sa iyatok bunon. Kay nga amuning panahon subong, ang panahon subong nga nagasiling wicked, araban sa message nga nagasiling wicked, wickeder and wickeder. Ara hambal sa prophet, amuning panahon subong mga katuran nga grabe na the world is, sila niya padalom jutay. Sila niya, oh. And when the whole thing begins to leak out and the righteous begins sitting on the side, hindi siya salain siya nga kwan. Naghambal siya dagani nga when the enemies comes in like a flood. Basahan ko mga turan ha. Amo ning panahon subong nga grabe subong ka, kung hindi ka mga turan, grabe ang yawa subong. Panghikot subong sang yawa. Kung way ka magaturan sang way ka abi, hindi ka predestinado bisan ano nimo, matangtang ka dalagi magaturan. Wickeder and wickeder, ara wickeder and wickeder and wickeder, tatlo gina siya day. Amo ning panahon subong magaturan. Oo, amo na siya subong magaturan. Wickeder, sila niya diyo. The world, the end time message, nagkasilin siya di. Sila niya diyo, you always talk about how bad na the world is. Kaya mo na gani, bisan bautismado ka pa gani, ginatistingan katudo mo katuran. Napasaylo na ang imo mga sala. Ano pag ginaihan ni ang wala pa nakapabautiso? Useless kayo, sayang kayo. Linya oh, you always talk about how bad the world is, how wicked the world is. That's true. But look how great the church is getting all the time. We fail to look at the side. Jesus said, let them grow together. When the world getting wickeder and wickeder and wickeder and wickeder, the church is getting more powerful and powerful all the time. Amo bala ninyo gusto mo turan? Hallelujah. When the enemy comes in like a flood, the Spirit of God will rise up as standards against it. Amo na magkutarang, bisan anhon pa, hindi na kung ikaw pinili sa Diyos, hindi na siya makabuntog sa imo ang imo kaaway. Hallelujah, let's go, glory. The winds are blowing, set yourselves, hallelujah, move right on into the face of the storms. What do you care? Bisag unsa ano par mapaslamat kita kay may Dios kita yang makaturan. Who's the captain? He will take care of it. Now, don't fear. I'm always there. Bisan diin siya makaturan, ara gid siya. Bisan diin kita makaturan, may angel kita, di ba? May guardian angel kita, mo naga kung kisa may mahimo ta nga bisan gagmay lang, may masantok kinsa imo tagipusoon, kung may bahin ka. Pero kung wala ka bahin, pabayaan ka na lang. Pero nagatuo ko nga kita may mga bahin imo motor. Amo na nasakitan ko sa mga kabataan. Sakit kayo. Ano ba ang himo naton nga para mapasaylong aton mga sala? Mga kabataan. Maghinulsol ta. Kay ang hambal ni John, maghinulsol ka mo, pero wala to sa formula. Oh, naghinulsol, pero ang pamangkot, pag siling niya nga maghinulsol ka mo, di ba nagpabaptize to sila? Ang pamangkot, ano nga ngalan ang gibaptize ni... Amen, nga kinahanglan pamanggid, nga ibutang ang ngalan, kay ara man ang ulihi lang sa iya, hindi siya takot sa pag-ubas sa iya sandalyas. Hindi na kinahanglan. Sang natabo to, pagkaabot sa itong time, nga ara po nagabautiso na ang aton the forerunner, nga si John the Baptist, ara man sa pihak si Jesus Christ, may gipang bautisuhan mo dito. Although nga si Jesus Christ, wala nagpangbautiso. Ang iya lang itong mga disipulo, apostolis, magkuturaan ng pangbautiso. Kaya ang pamangkot, ano nga bautiso, nga ngalan, ang ipang bautiso sa iya mga apostolis, magkuturan, sang arapas Jesus Christ. Amo na ang ipamangkot ko, brother pastor. Amo na namangkot ko dito, hindi ko gusto magtindog dere, nga hindi ko gusto mapamangkot, kaya grabe na ng balik ko, ano ay hanto nga bautiso, ang gibautiso nila, samtang gisugo sila ni Ginoong Jesucristo. Way man nakabot sa inyo kaugalingon mo katuran, sa inyo nahuna.
Kaya nga, nagsugo man ang Diyos nga kinahanglan magpabotiso. Kinahanglan pabalaga, ihambal ang iyang ngalan niya, ibautiso ta ka sa ngalan, hindi na kinahanglan makaturan. Nagambal si pastor nga, Brad, namangkot ka mas na, Brad. Hindi ko gusto magtindog nga, hindi klaro sa ako niya. Why na to, Brad? Hindi na kinahanglan nga maghambal pa sa iyang ngalan, kaya ara naman siya mismo. Amo na gali makaturan. Amo tong hambal sa Biblia, sa Mark 16:16, ang magtuo, sino ba ibituhuan ta? Why na liwang kundi Jesus Christ. Ang magtuo kag magpabautiso, ano nga ba yun na? Maluwas. Kung magtuo ka kay Ginoong Jesucristo, maluwas ka. O, ang ambaya de, balikon tatong sa Luke 24 verse 47. Okay, basaon ta di mo ko. May message ang prophet rin. Damo ko di inugambal, pero may message ang prophet rin. Silinya di ang. Silinya di. Kaya nga, anong first step gibla para kita mapasaylo ang aton mga sala? Permita na di pamamabatian sa wali sa aton mal nga pastor. Silinya di ang. Sa first step is repentance. Gihambal sa atong pastor sa naglaligad, puro waya gihambal kundi nga message. Ako naman mismo nagkutkot pagkotoran, kay siyempre teaching, kinalan, kutkoton mo po, ang imo nabatian, ginapamatian ko ang wali sa atong pastor, ginakutkot ko po kung sa diin damping nga message. Kay para, diriya, hindi lang sila ihambal ta, kundi atong gibasahon, sila niya sa 87. Sila niya, daw, the first step is repentance towards God. Okay. And then follows after that is water baptism. Kaya nga mga katuran, repent and be baptized in the name of Jesus Christ. Kaya nga ano mga ito natuba mga katuran, damo subong bautiso, ang pamangkot, tapasaylo ay ayan ang ila mga sala. Although naghambal gid mismo si Jesus Christ, go until and preach the gospel. Kag kinahanglan magpabautiso sila sa 28:19 naghambal, di ba? Sakto na mga katuran, tuod na. Di ba ang Diyos, si Ginoong Jesucristo mismo ang nagsugo, to na, di ba? Amen? Pero ang pamangkot, nagbungguan ay bala ang Acts 2:38 kag ang Mateo 28:19. Ari ginang insakto yang bautiso para mapatawad ang imo mga salawa sa 28:19 nga mismo si Ginoong Jesucristo gidya naghambal. Pero amo gid sa katuran. Pero kinahanglan tubanon ta ginang sa 28:19. Mingawaw. Sakto na mga katuran, 28:19, why gid nagbungguan ay? Kung ikaw may pinadayag, imo gid maintindihan. Kay nga halin sa paghambal ni Ginoong Jesucristo nga para mapasaylo ang imo sala, halin sa paghambal ni Ginoong Jesucristo anti siya magkayab, hasta nagabot ang time sa Pentecost, why gid may nakabautiso sa ngalan sa Amay sa gisugo sa ila? Kunti gihangop nila ang buot silingon ni Ginoong Jesucristo. Kag amo lagi to si Peter ang nakapabutiso kay magluwas sa ngalan ni Jesucristo wala sang kapasayloan sa mga sala mga katuran. Sila niya, repent and be baptized in the name of Jesus Christ. Say, water baptism follows showing the repentance kung ang imo paghinulsol genuine mga katuran totoo jid. May ara man subong naghinulsol, may ara man nagpabaptiso lang pero ang pamangkot totoo gid ayana. Sakit kay batyagon. Sila niya showing that repentance was genuine or to remit our past sins. Pero ang pamangkot, ang pagbabautiso ay yan sa tubig. Sa tubig lang. Ang tubig to, maamo na to ayan ang bayad sang sala na to. Sila niya, or to remit our past sins, that has nothing to do with future sins. Kaya nga, once ka maghinulsol ka mga otoran, genuine ang imo paghinulsol, hindi kay bautiso ka lang upod-upod kay may nakita ka sa sulod nga lain. Masimba ko kay ara si brother, may upod ko, may si ara si sister, may upod ko. Kaya nga mga otoran, 3 kinds of believers pala nga rin sa church. Sila niya da, make your calling and election. Siguro agad ang imo ang pagkatinawag ang pagpinili mo. Kaya hindi basta-basta subok ang yawa. Galaot is ari siya Japon mga katuran. Sila niya, or it only remits. Repent and be baptized in the name of Jesus Christ. What for? Remission. Arada. Taking away of past sins. At tublang ang mga salat sa nagliligad mga katuran. Amo to ang pasayloon sa Dios mga katuran ni Ginoong Jesucristo. Taking away of past sins.
has nothing to do with the future. Why na yang sa unan, hindi ka magsili kay, total, luwas naman ko, bahala magpasawayin ako, magpakasala ako. Hindi na mo makuturan. Just your sin has been chopped of what you did. You can repent for what Adam done. From pamangkot, you never done it. Adam did. You just get forgiveness for what you done. Pero ang pamangkot, the old nature is still there. Ang pamangkot, pagpasaylo sa inyong mga sala, ang inyong mga daan nga mga kinaya, wala na kung ara Japon. Ara Japon, no? Bisan to, pasaylo na ang aton daan mga sala, pero ang karakter, ang aton bala, pag once nga ikaw ba makaturan, makapasaylo nga na sa Ginoo ang imo pasens, kung diin to gani ang imo mga weakness, dito kapud balikan. Kung grabe ka kaiso, grabe ka manindak, grabe ka ang baba mo mamuyayaw, balikan kasi na makaturan. Sininyaw, the old nature is still there, kaya hindi insigida kapag pabaptize nimo na isla na dayon. Kita na kabalo na tasita na. Oh. Kita nagatuo nga kita nagatuo kita binhi. Oh. Hindi insigida nga pagpabautiso nimo nga na isla na pud ang sasulod nimo, step by step. Once nga ikaw gipasaylo na ang imo mga sala mo i-justify ka na. Okay, padayon no kaga, gilaktod-laktod ko lang ni. Sila niya, now, when you are asked, or you are forgiven of your sins, you've only done this, taken that away. But the thing that made you do, it is still there. Ara pa Japon, that's the old root of evil. It's still there. Ara pa Japon mo katuran. Muna tabo. Naginulsa lang kita, gipasaylo na aton mga daan sa sala. Ang densikan. Then secondly comes sanctification. Once nga ikaw nagapangalagad na sa Ginoo, wala ka na, gusto sa Diyos ang imo nahuna, kung may mga hunahuna pa nga mga bad, mga lain, mga katuran, gusto sa Diyos, kwaon na siya mga katuran. Then secondly comes sanctification, which sets our mind in order for holiness. Kung sang una gapamuyayaw ka pa, gahambal ka pa, yudya, tanan-tanan na lang, gusto sa Diyos siya, magbalaan ka. Kung sa una, gadilargo pa ang mga babae, hindi na pwede subong. Kung gapautod sa una, hindi na subong. Paano ka matawag huli, balaan, kung ikaw kupoy? Kontra na sa Biblia nga kung ikaw mga muyo, kag ang imo buhok nubo, kahuluya, hindi mahimaya ang Diyos na. Matawag bala ka huli? Kung ikaw man lalaki lababuhok, matawag bala huli? Para na sa aton sa Pilipinas. Siguro lain-lain man. Sili niya, to think right, nga maghunahuna kita sa insakto, taking away sanctification is a confound Greek word which means clean and set aside for service. Diba? Notice, in the natural birth, when a woman gives birth to a baby, then natural life types the spiritual life. Correct? Tapuson ko niya. Now, notice, sanctification, the third or the second stage of it, cleanses the mind, sets the mind of the heart in order of holiness. A man can repent of sin and he is still thinking, gaabot pala na sa inyo mga kotoran? Idab lang buot ka na kaayo, gapakuan ka na, himuang ka istorya sa hindi mo, di ba? Dumalain sa, kung ang imo natural no, ang imo old bala, ara Japon, ano ka po, bawa, sili ka doon, kung wala lang ko sa Ginoo, paano yan maagyan mo? Amo nang gusto nga kwaon sa Diyos mo kuturan. A man can repent of sins and he is still thinking of, well, maybe he's immoral man o kung may ang batasa mo sa una kung ano ka, immoral man, every immoral looking woman he finds is still there. Amo man ko na sang una, maybe he's drunkard, base amo na sa inyo, kaya hindi man ko pala hubog. Every time he smells the drink, it's still there, see? Pick up na lang kita kada isa sa ato motoran. Yeah, but when he gets sanctified, that cleanses that desire out of him. Di ba mga motoran? See, it takes the want of it away. He can still be tempted, but he takes the way of it away. Kung ikaw anak sa Diyos mga motoran, tilawi. Bisan ano nimo? Makasiligid ang imo tilawan pareho sa kayhob, ang Diyos ang nagkuha, ang Diyos ang magbalik. Kuha ata rin, ibalik mo yung Japon sa Diyos. I know, may Redeemer live it. Nagatuo kita, bukuturan. Tilawan kita.
Pero bisag anson kung kita dalom ang imo pag-alagad tudtuod kung ikaw pinili gid sa Dios bisan anhong panawaton. Tistingan ka matapigas ka kung kisa pero kung ikaw pinili sa Dios pagaturan, balik ka gid-Japon. I-confess mo lang. Then he is baptized with the Holy Ghost and fire. Cleanses, burn out, cleaned up, and then put into service of God. Sanctification only sets them aside for service. May last pagidi may harapin siya di isa. Silinya diyo. Christ came and called the church to repentance. Kaya nga mo kuturan, ang church na kabilugan na siya. Yeah, called the church to repentance, baptism in the name of Jesus Christ for the remission, sanctify the church, and with the fire of God come down and burn out all the filth, and come and dwells in the human heart. Bisag sa mga kuturan, ang Diyos hindi gid magpuyo sa imo kung may mga butang pa nga hindi dapat puyan sa Diyos. Gihambal gan sa Biblia sa Brother Branham, ari ding yawa, ari man di ang kuno. Oh. Mintras gahimo kasang butang nga hindi maayo sa atubangan, hindi gid siya magpuyo sa imo mga kuturan. How much more kita bautismo? Ano pagid ayan kung ikaw gasigisimba kag wala pa gasimba kag wala kahinulsol sa imo mga sala. Bosilingon abi nimo makabit lang ko sa kay Papa TL. Total gasimba-simba man sila, masimba lang pug ko pero ang pamangkot na siguro mo bala imo kaugalingon. Kung ikaw hindi pa bautismado, amo na gani pagpabutiso ko lain ang nabatyagan ko sa una pagpabutiso mga bata ko, paano ko ni? Dalon. Kutob sa mahimo na ako makaturan. Sakit kay batyagon nga gapanimba po sila pero wala pa sila kinulsol makaturan. No? Pero ang Diyos nakabalo makaturan sa tanan, magatindog kita kay nagbagting na. Pero nagatuo ko nga siling niya, kung ikaw maghinulsol, kung kumpisar nimo imo mga sala makaturan, ang Diyos matinumanon gid nga magpatawad sa imo mga sala. Basta bisan ikaw batismado ka nakahimo ka, ya ang tao kung makasala kapito, kapila bala siya pasilon, ya kapito ang kapito. Bosilingon ang Dios maayo gid sa aton mga katuran. Kay siling niya sa Isaiah 1:18, bisan ang imo sala sama kapula. Grabe no? Pero paputiyon niya sama sa nyibi mga katuran. Muna. Ang kung nabatian niyo tong wali ni Brother Prince na nagligad. Kung ikaw gipasaylo na sa Ginoo, ang imo mga sala itabong dito sa tubig, the sea of forgetfulness. Hindi yan na pagdumdumo mo kuturan. Ang imo subong atubangon, ang future nimo kung gahimo kabla sa hindi mayo. Pero kung ikaw matutuo nga anak sa Dios, ang Dios hindi gid magpabaya sa imo. Palipayon bla kamos ning aga kuturan. Hallelujah. Okay na lang, nalipay ko kay ini sa Sunday School magini magpasalamat kita sa Dios kag ang kabay pang Ginoo magaupod sa sining aga sa aton hilikoton. Ginoo may ngaliton Lord, salamat sa dako sining aga. Nalipay kami Diyos sa kagamay nga tiyon nga amo na angkon nagato ko nga nakapahimaya ni sa tagsa-tagsa kag magdukot kami sa pagpaminsar gining Dios. Samtang kami Diyos sa pabautiso naghinulsol tutuo gid bala Ginoo. Ano ang matabo sa isa ka tawo kung wala pa nakahinulsol gining Dios? Wala pa nakapabautiso bilang first steps gining Dios. Hallelujah. Tuy-tuy kami gining Dios kung paano kami magdala sa among kabataan, kamon mga kuturan, magagagmay nga kabataan gining Dios. Kag kami nagatuos, masalig lang kami sa imo pulong. Kung ikaw, gining Diyos, ang isa ka tao kung pinili mo, imo gid siya pagatawgon Ginoo. Lord, hallelujah. Dra lang kami magsalig sa imo mga pulong gining Diyos. Way na kami dalangpan, amon itugyan ini, kag ginakalipay ang mga butang nga umalabot nga kami pagarapture mo gid sa hindi madugay Ginoo. Salamat sa tanan, kabay pa ang amon mga kabataan, andam kay Diyos nga i-claim namon sila gining Diyos nga maghinulsol man sila. Lord nga hindi lang kami nga nagsugo gining Diyos kundi kinasing-kasing ginila gining Diyos kinakalipay na namong Diyos. Kaya siling mo kung may isa ka kalag nga maginulsol, 1,000 ang 1,000 ng Diyos nga nagakalipay nga mga angel Ginoo. Lord, salamat sa siningagay amon iuli ang tanan dra lamang sa pangalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Iyaton ibalik sa aton author Brother Ronaldo. Thank you, brother. Okay. Bless mo sa mensahe mga utod. Amen. Dapat kita pimi malipay sa pulong sa Dios kaya mo naton matuod nga kabuhi kag matuod nga pagkaon. Okay, plapakanta aton Ginoo singaga. Praise God. Hallelujah. Kag hindi na kita magdugay aton aton nahimo nga klase sa singaga. Kabay nga ang namati sa aton live stream na bless man singaga. Okay nga aton adult attendance 26 ang ako naisip wala labos sa bago nagabot. Ang aton offering sa aton adult 307 pesos, Bible 17. Junior and baby class
attendance, perfect. Perfect attendance. You know what I mean? Ang ila teacher, si Love, salamat, amen. Ang Diyos, magupod sila klase padayon. Okay, ila offering 37 pesos. Whole attendance 29, total offering 344 pesos, and Bible 17. Okay? Are you okay this morning? Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Amen. And ihatatan ng time sa mga ambanon. Again, let us sing without the salvation. Welcome at ang leader, Brother Jojo, sa mga dala sa mga ambanon sa Singaga. Praise the Lord. Magamba kita, Singaga sa pagdala sa ating Diyos. Kapit si Brother Jojo. Hallelujah. Praise the Lord. Para ga-okulo ka. Hallelujah sa liwat. Hallelujah. Salamat sa aton Ginoo. Medyo subong ginakulbaan ko kay sining atuig subong lang ko liwat nakasungled. Salamat sa Ginoo. Magapadayon kita himayaon ta ang Dios paagi sa ambanon. Amen. Hallelujah. Ginapangabay ko ang tanan sa pagtindog. Ang bahon ta ang Days of Elijah. Hallelujah. Amen. Hallelujah, amen, hallelujah. Ipalakpak natin itong mga amot sa pagdayaw sa atong Ginoo, amen. The days of Elijah, declaring the word of the Lord. And these are the days of your servant Moses, righteousness being restored. And these are days of great trials, and famine and darkness and sorrow. Still you're the voice in the desert, crying, preparing the word of the Lord. Behold, He comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet's call, let your voice, the year of Jubilee, out of Zion's hill, salvation come. These are the days of Ezekiel, the dry bones becoming as flesh. And these are the days of your servant David, rebuilding a temple of praise. And these are the days of the harvest, the fields are a widening world. We are deliverers in your vineyard, declaring the word of the Lord. Behold, He comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet's call, let your voice, the year of Jubilee, out of Zion's hill, salvation come. Behold, He comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet's call, let your voice, the year of Jubilee, out of Zion's hill, salvation come. No, that's no
Jehovah. There's no God like 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 Jehovah. Behold, He comes, riding on the clouds, shining like a sun. At the trumpet call, let your voice, the year of Jubilee, out of Zion's hill, salvation comes. Behold, He comes, riding on the clouds, shining like a sun. At the trumpet call, let your voice, the years of Jubilee, out of Zion's hill, salvation comes. Who was and who is and who is to come. Who was and who is and who is to come. Who was and who is and who is to come. To come. Amen. Hallelujah. Jehovah Jireh, my provider. Hallelujah. Hallelujah. Let's clap your hands. Jehovah Jireh, my provider, is grace and sufficient for me, for me, for me. Jehovah Jireh, my provider, is grace and sufficient for me. My God shall supply all my needs according to His riches and glory. He will give His angels charge over me. Jehovah Jireh cares for me, for me, for me. Jehovah Jireh cares for me. Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me, for me, for me. Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me. My God shall supply all my needs according to His riches and glory. He will give His angels charge over me. Jehovah Jireh cares for me, for me, for me. Jehovah Jireh cares for me. Shall supply all my needs according to His riches and glory. He will give His angels charge over me. Jehovah Jireh cares for me, for me, for me. Jehovah Jireh cares for me, for me, for me. Jehovah Jireh cares for me. Hallelujah. Hallowed be thy name, Lord, be thy name. Jehovah God, you reign.
God, you reign, and you will never change, oh Lord. Forever you're the same. Jehovah Jireh, you supply my every need. Amen. Jehovah Rapha, perfect health you gave to me. Thank you, Jesus. Hallowed be thy name. Hallowed be thy name. Jehovah God, you reign. Jehovah God, you reign. And you will never change, oh Lord. Forever you're the same. Jehovah Shalom, you're the one who gives me peace. Jehovah Rohi, my faithful shepherd leading me. Oh, hallowed be thy name. Hallowed be thy name. Jehovah God, you reign. Jehovah God, you reign. And you will never change, oh Lord. Forever you're the same. Jehovah Mikadesh, you're the one who makes me live. Jehovah Shekinah, imparting righteousness to me. Hallowed be thy name. Hallowed be thy name. Jehovah God, you reign. Jehovah God, you reign. And you will never change, so Lord. Forever you're the same. Jehovah Nissi, Lord, you reign and victory. Jehovah Shammah, you are always there for me. Hallowed be thy name. Hallowed be thy name. Jehovah God, you reign. Jehovah God, you reign. And you will never change, so Lord. Forever you're the same. And you will never change, so Lord. Forever you're the same. Amen. Salamat. Brother Jojo, lapakan natin Ginoo. Amen. Gikulban sa Brother Jojo, pero salamat na tigayon nga po natin mga ambanon sa singaga, no? Amen. Kabay nga ang Diyos na himaya sa singaga, madayo ang iyang ngalan.
sa tanan ang aton ni aton nag-ayo ko sa pangamuyo sa aton panimalay sa aton mga pastor no kay nagbatya karon sa bigasyan no medyo ang aton live brad kanin brad ng worldwide ni aton live kay wala siya okay damos ni naga no liwat no believer lang ni private lang pwede po sa radio liwat no na hindi man ni ayo lang niya na liwat no na sunod sa aton mga nag-play sa aton live na kung pwede mag-produce na copy sa aton mga amba para matubang na aton nagalantaw no kay daw magtakilid daw alang-alang kayo dapat bagwali man kung magsunglid front kita sa aton view para ang aton naong pirman makitaan okay mga utod ko songwriter teacher preacher dapat ato bangong tagid para hindi ta magtagilid sa aton live mula nang ayo sa aton hindi na akon ayo na sa aton operate sa aton live sa aton tipon okay kabayang ang Dios amen sining aga mahimaya gyapon sa sining aga walang aton associate pastor adto sa Panlampas ang aton gyapon magawali sing aga ang aton chairman Didikon amen puro elders sing aga magdala sa mensahe sana po ang Dios manalangin sa aton tanan okay sa di pa kita mabati sa pulong sa divine worship kwaon ng aton divine worship offering and tithes this morning I request the deacon this morning Brother Nonoy and Brother Rolando sa pag-collect sa aton offering and tithes. Awiton tang awit, amen, according to Philippus 2:13, bisan ang sulod naton, ang Diyos nagapalihok. Amen? Philippus 2:13. Hallelujah. He's still working on us. He's working on me. He's still working on me. Ikaw madayat me. Until he is a will the sun and the earth and Jupiter and Mars. How loving and patient he must be. He is still working on me. To be a sign upon the heart. Don't just sit there and see it apart. But I'll be perfect just according to His plan, fashioned by the Master's loving hand. He is still working on me to make me what I ought to be, and to give the twinkle of the moon and the stars, the sun and the earth and Jupiter and Mars. How loving and patient He must be. He's still working on me. And the matter of His word, reflection on I've seen, make me wonder why He never gave up on me. He loves me as I am and helps me when I pray. Remember He's the Father and the King. He's still working on me to make me what I ought to be. It took Him just a years to make the moon and the stars, the sun and the earth and Jupiter and Mars. How loving and patient He must be. He's still working on. Come on, chorus. He's still working. Thank you, God. To make me what I ought to be. It took Him just a years to make the moon and the stars, the sun and the earth and Jupiter and Mars. How loving and patient I must be. He's still working on me. Salamat kamo ang Diyos palin sa nagahigot. Kung ang Diyos di na manghikot, hindi kita magkantos ng aga sa tilipunan. Amen?
Thanks God, amen, siya padayon, nga paghikod kay singang pulong, hindi kita niya biyaan, hindi kita matapos ang plano sa aton mga kabuhi. Okay, hallelujah. Salamat sa Diyos. Salamat man sa aton mga kayong people, sila effort nga, amen, nagpreparar sa aton panimbahon, nga mangin posible ini sing aga. Tanan nga pamudlay, kabayan Diyos manalangin. Sa mga duko kita sa aton ulo, amen, na-request Brother John Milgar, salamat sa aton offering and tithes this morning. Brother John, please come forward, amen, sa aton pagpangamuyo. Sa mga dugo kita sa aton ulo, malihan mga babos sa aton Diyos. This is Brother John. Sa imo balaan nga may nagapasalamat kami Lord sa ikagaw Ginoo. Damo salamat Lord sa imo pag hatag sa among kusog Ginoo tubtob siningatak na Lord nga sa gyapon naman. Yari kami gyapon Ginoo nga amon presensya sa imo atubangan Ginoo. Ginoo nagapakay kami sa imo balaan nga kusog sa imo balaan espiritu Lord. Maghatag sa amon sa gyapon Ginoo sang kusog nga tubtob Ginoo sa imo pagbalik. Imo kami Ginoo masangkapan Ginoo sa imo pulong Ginoo. Lord, salamat sa mga blessing, mga natural Ginoo, mga bunga sang kusog nga imong hatag sa among Ginoo yari amay. Nabalik naman sa imong Ginoo ang mga tinipik ng mga gugma Ginoo. Nabalik ka magpakamay sa tagdag sa tigsa samon nga balik ng pininopilo Ginoo nga mga blessing Ginoo. Sa imong tantanan damo among ginabalik sa imong pagpasalamat. Dalaman sa matamis ngalan sa among Ginoo Kristo. Amen. Okay no, hallelujah. Sa tanan nga mga followers, hingi lang kami pamanihin no, na we are not mga Bible school training ang amon mga kami diri. Ang amon ginasaligan ang Holy Ghost lang nga mga tudlo sa amon mga pagwali. I hope nga maintindihan niyo sa tanan nga namati ang mga followers ng aton live streaming here in Sugay. Okay, i-welcome to aton Chairman Gadikon this morning sa awit na amen. Come Holy Spirit, amen. Sa niya nga Come, Holy Spirit. Bless you. Again. Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I Let us pray. Lord, abang langit noon, anisab kami nining kamuntagon. O Lord, among itugyan kining tanan, di kanimo Ginoo. O Lord, bisan pa man nining mga, O Lord, pulong Ginoo nga mo ang pagadadon. O Lord, ning subject karon namahan, which I believe, it takes the Holy Spirit to enlighten our mind and our hearts. Because we know, Thy word is so deep, Thy word is so great. Therefore, Lord, the Creator of heaven and the earth, we need Thy Holy Spirit in our midst, especially in this morning, in this subject, Ginoo nga mong pagadadon, which I believe this is also a very deep, and I believe this is seldom teach, seldom preach to all churches. Yes, we believe this is true,
And we are happy for this revelation, Lord. So this morning, we commit ourselves, we commit this service, we commit this day in thy hands. And bless us, O Lord, in our efforts. Bless us, O Lord, being your children in these last days. And we believe the revealed word that we are your gene, spiritual gene of the Father. So this morning, O Lord, we commit these things and everything in the hands of our Lord Jesus Christ. Amen. Let us open our Bible to Revelation chapter 3, verse 14. I-read lang, Joy, pirme, Joy, ang mga scripture, ha? Kay sa pag-study na ko, bisan ako mismo, nakaingon ko nga, laom. But, dili sa ingon nga, di na lang natin itudlo. How many times nga giwalin ni sa itong manalagna, o sa ato ang pastor, how many times nga iyan ning gitudlo, but this morning, I would like to give the title of my subject, The Beginning of the Creation of God. Importante nga masabtan, maintindihan na to, unsa ba yun ning the beginning of the creation of God. We know that this scripture, no, if we try to look to our some brethren in the denomination, di jud ka kabatian ni nga ginatudlo nila. Yet posible siguro, pero dili ingon sa kalawom sa pagtudlo sa atong manalagna. So this morning ako ganing itudlo. Okay? Revelation chapter 3 verse 14. Unto the angel of the church of the Laodiceans write these things, saith the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God. Okay. Muduil taaning subject karon the beginning, or the last phrase of this scripture, which is the beginning of the creation of God. Okay. Pero dili ni nato mas maintindihan o kung masabtan sa kinatibukan o kung kinabugusan gayud sa iyahang sa both i-emphasize ni Brother Branham. So to make it clear atong sugdan sa sinugdanan yun. Revelation 1:1. Ato ning amat-amaton, ha. Ay lang mo kagool kay murag dili kay ni taas. Mubo ra ni. Ay, sorry. You may be seated. So, ako una karon na nakafocus sa subject nga akong gipreparar. Kay bisan ako mismo nakaingon ko nga this is very interesting. And this is very beautiful. So, just be alert, or shall we say, may I have your attention? The revelation of Jesus Christ, which God give unto Him, dire pa lang ka portion, wala na. Ga-start na Godhead. So, thanks God nga settle na ni para sa ato. Okay. The revelation of Jesus Christ, which God give unto Him, unto Christ, to show unto His servants, and no other than John, the beloved, to show unto His servants things which must surely come to pass, and He sent, imagine, He sent and signified it by His angel unto His servant John. Imagine, kini nga kapahayagan, mismo ang angel nag-signify. Gisignified sa iyahang angel ngadto sa iyahang manalagna.
So kabalo ko nga I know that there are some confusion, especially in this end time gathering, concerning this verse, no? Especially for the Oneness people. Oneness and the mga Trinitarian. But still, we are very confident this morning because we have our prophet who explained this subject. Okay. Describe, ang writer, ang manunulat, describe, not the author, of this book is St. John the Divine. So ang scribe, ang kasulat, mao si John the Beloved. Historians agree that he lived, si John the Beloved. Historians agree that John the Beloved lived the last part of his life in Ephesus. Though at the time of the writing of this book, he was on the isle of Patmos. Okay, what's this next sentence? It is not the life story of John. Do you hear me? It is not the life story of John, but it is the revelation of Jesus Christ in the future ages. No? Future ages, the seven church ages. Sa dihang buhi pa sa Ginoong Hesus, kauban sa mga apostolis, kini nga portion wala ni gipahayag kaniya. Umingon, bad. Basig nasayop ka. Wala ako nasayop, oy. Our prophet said so, and this is what I am reading now. It is not the life story of John, beloved, but it is the revelation of Jesus Christ in the future church ages. It is the revelation of Jesus Christ given to John for Christian of all ages, the seven church ages. Okay. Speaking of revelation, sa Greek word means apocalypse, right? The word revelation means apocalypse, which is also uncovering. Okay. It is an uncovering, revealing what was previously hidden. What was previously hidden. Now, the uncovering is not only the revelation of the person of Jesus Christ. I repeat. The uncovering is not only the revelation of Jesus Christ, but it is the revelation of His future works in the oncoming seven church ages. Now, I want you to watch this carefully now and see something really sweet and beautiful. I said, this is His end time revelation of Himself. So may mga butang nga gitago nga wala gipahayag sa amahan sa iyang anak sa diha nga dinhi pa siya sa kalibutan kauban sa mga apostolis. Hidin kaning mga butanga. Future works. Okay. Revelation 1:10. Atong sugdan. I was in the Spirit on the Lord's day. I was in the Spirit on the Lord's day and heard behind me
Usab nang behind me. Dire? Behind. Behind me. And heard behind me a great voice as of a trumpet. Unsa man tong tingog nga iyang nabatian? Okay, mo-jump ta sa verse 12. And I turned to see the voice that speak with me. Paglingi niya, unsa yung nakita? And being turned, I saw 7 golden candlesticks. Unsa man yung 7 golden candlestick? Okay, verse 11. 1:11. Balik. Saying, I am Alpha and Omega, the first and the last, and what thou seest, write in a book, and send it unto the 7 churches which are in Asia. Okay, dirahingan lang. Unto Ephesus, and unto Smyrna, and unto Pergamos, and unto Thyatira, and unto Sardis, Philadelphia, and unto Laodicea. So muna siya ang 7 golden candlestick ang ipasabot 7 church ages. Okay, forward sa 13. Next verse. And in the midst of the 7 candlestick, tanaw ha? Ako gining gipasunod para makita gininyo ang picture. Amat-amat tas tama buo ang tibuok, ang very clear picture. Okay, verse 13. And in the midst of the 7 candlestick, which is the 7 church ages, one like unto the Son of Man. Who is the Son of Man? That's Jesus Christ. Clothed with a garment down to the foot, and girt about the paps with a golden girdle. Another, Revelation 2:1. He is in the midst, The Son of Man was in the midst. Okay, Revelation 2:1. Another scripture. And unto the angel of the church of Ephesus, write these things, saith, that he that holdeth the 7 stars in his right hand, we know the 7 stars are no other than the 7 messengers of the 7 church ages. And one of them is our beloved brother Branham. These things saith he that holdeth the 7 stars in his right hand, who walketh in the midst of the 7 golden candlesticks. So naa siya sa tunga, walking in the 7 golden candlestick. Nag-unsya mo sa dito? Ha? Gasuroy-suroy? Ganong naa mo siya sa tunga. Walketh in the 7 golden candlestick. He is in the midst. Okay. Aminaw. But now, 7 church ages nito nandiyo. But now, He, isa, Jesus Christ, He is standing in the midst of the church. The 7 church ages. Nag-unsa siya diha. Okay, dara. As He stands there, revealing who He is in this last age. Kita ninyo? But now He is standing in the midst of the church. As He stands there, revealing who He is in this last age. Now, what's the next statement? He calls Himself the author of the creation of God. Our subject today, this morning, is the beginning of the creation of God. So, now as He stands, He is standing in the midst of the church. As He stands there, in the church ages, 7 church ages, revealing who He is in this last age.
He calls himself the author of the creation of God. This is another creation. This has to do with the church. Wow. This is a special designation of himself. Kaya wala man nagipahayag sa man kaniya. Sa buhay pa siya. Okay. This is a special designation of himself. He is the creator of the church. The heavenly bridegroom created his own bride. That is why, atong scripture reading, giingon dito Revelation 3:14, the beginning of the creation of God. That is who Jesus is. The beginning of the creation of God. Now, may comment sa atong propeta, mo ni kuan. But those words, kay dinhi maningguha, kanang kanta nga, kinsay nagbuhat sa isda, si Jesus lamang, di ba? Kinsay nagbuhat sa, hinganli, kay sumpay na, si Jesus lamang. Nganong ingon ana ang ilahang pag-intindi. Okay, listen to Brother Branham's comment. But those words don't mean exactly as they sound to us. Just taking them the way they sound has made some people, open parenthesis, in fact, multitudes of people, daghan na sila, o kalabanan na din sa various denomination. Get the idea that Jesus was the first creation of God, making him lower than Godhead. Then this first creation, Jesus, created all the rest of the universe and whatsoever it contains. Mauna ang nangguwa, mauna karon ng understanding ni ining various denomination nga hinghasta na dugay hingguwa sa kanta. Kinsay nagbuhat sa bulan, si Jesus lang. In the beginning, Genesis 1:1, God created the heavens and the earth. So, speaking of heavens, meaning the atmosphere, the heavenly bodies, all the heavenly objects, all the heavenly things. God created them all. John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Pag-abot sa Revelation 3, dito na, kanos diin ikapilang bersikulos Ginoong Hesus. Verse 14. Muna nga usahay, may mga jutay lito. Kay every time ikot ni Brother Branham ang ang John 1:1, in the beginning was the Word and the Word was with God. Period na, di ba? Isumpay niya ang verse 14. And the Word was made flesh and dwelt among us, etc. Di ba? Nga makay gusto niya nga dili maputol ang line of thought. So muna nga pirmi gina sugpon. Yes, that's true. So in Revelation 3:14, he is called the beginning of the creation. That is who Jesus is. So muna ang pag-intindi sa various denomination, hasta ning gawas na dugay sa ilang gikumpos nga kanta. Okay. Then this first creation created all the rest of the universe and whatsoever it contains. But that is not right. Ha? Sayop na, sala na. You know that doesn't line up with the rest of the Bible. So mag-ingon ana Brad, unsa ang buot ipasabot ni Brother Branham nga pagkasulti, the beginning of the creation. Okay. The words are, He is the beginner. What is beginner? Ha? Gisuguran? Gisugdan? He is the beginner or author of the creation of God. Munang sa atong gibasa kaganina, sa diha nga naglakaw-lakaw sa tunga
sa 7 church ages, revealing who He is in this last age. He calls Himself the author of the creation of God. The author of the creation of God. There is no other creator, and that's God our Father. Jehovah God, the omnipotent God. He is the only creator. But how about this statement? He is the creator. He is the author of the creation of God. Okay, darang pasabot ba? This is another creation. Huh? This is another creation. This has to do with the church. Nadia Joy? This has to do with the church, which is kita. The bride in the 7 ages. He is the creator. The heavenly bridegroom created his own bride from Ephesus to Laodicea. Sure. He is not complete without the bride. Because the bride is his body. So, the words are the beginning of the creation of God. That is who Jesus is. The words are, He is the beginner or author of the creation of God. We know for a surety that Jesus is very God. Is God very God? Yes, because God was in Him. But without the indwelling presence, without the indwelling spirit of the omnipotent God, Jesus is helpless to perform any miracles according to John 5:19. The Son can do nothing in Himself. Bisan gani sa iya mga pagpamulong sa iyang pagpanulti. Wala siya magsulti sa kagalingon. Kita nawa. John 12:49. Balik ko na turon. John 12:49. For I know not of myself. Dahan mo sa kaila, sa iyang kagalingon. Sabi siya, amnesia. Pero tanawa ang iyang pasabot. For I know, for I have not spoken of myself, but the Father which sent me, He gave me a commandment, what I should speak. Verse 50, John 12:50. And I know that His commandment is life everlasting. Whatsoever I speak, therefore, even as the Father said unto me, so I speak. Okay, what's the other verse? John 14:10. John 14:10. Believest thou not that I am in the Father, and the Father in me? Okay, listen. The works that I speak unto you, I speak not of myself, but the Father that dwelleth in me, He doeth the works. Kadumdum mo sa kasal sa kana, nga ang tubig ni mong bino, pinakalami sa tanang bino, kisay nag-perform na to. Giingo sa Bible, gitawag to first miracle that Jesus did. But si Ginoong Jesus bagyod? Ha? Giingo na John 5:9-10, the Son can do nothing in Himself. Kung dili ang Amahan mao'y naghimo. Even pagbanhaw ni Lazarus, it was Jesus speaking. It was the Father through Jesus. Ha? Mga mao'y nagbanhaw. So, the words are, He is the beginner or author of the creation of God. Beginner means gisugdan. Gisugdan o sinugdanan. Oh. He was of the new creation. Man and God met and joined. He was the first of this new race. He is the head of this new race. According to Colossians 1:18,
He is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things He might have the preeminence. Okay. That is why He could look right down to the last age, which is our age. I repeat, that is why He could look right down to the last age, which is our age, when all would be over and see Himself still in the midst of the church as author of this new creation of God. Did you get me? Did you follow me? He is sovereign. His sovereign power brought it to pass. By His own decree, He elected the members of this new creation. He predestinated them to the adoption of children according to the good pleasure of His will. By His omniscience and omnipotence, He brought it to pass. All things He knew. All things He worked. I repeat. All things He knew. And all things He worked out according to what He knew, in order that this purpose and good pleasure be brought to pass. Muna, pirmi tagakot ani, every time nga magtudlo ko labi na sa Theophany, gigamit na ba naman ng scripture? Unsa nga scripture? Itira Joy. 2 Corinthians 5:17. Second Corinthians 5:17. Therefore, itiyo sa akin, utan ko laway. Second Corinthians 5:17. Therefore, if any man be in Christ, what's out? He is a new creation. You see? Therefore, if any man be in Christ, he is a new creation. Old things have passed away. Behold, old things have passed away. Behold, lain ang old ug all. Behold, all things are become new. Paano natabo? Giun sa pagkahimo. There you can see that though man was of the old order or creation, ang tawa, now in union with Christ, he has become the new creation of God. Okay, dara. Ganina, ato itong gibasa, he calls himself the author of the creation of God. This is another creation. This has to do with the church. O tanawa, what's the next statement ba di ba nam ganyan? O karon. This new creation is not the old creation made over, or it could not be called a new creation. This is exactly what it is. New creation. It is another creation, distinct from the old one. No longer is he dealing by ways of the flesh. But now, out of every kindred, tribe, and nations, he has purposed a new creation. He is the first of that new creation. Jesus was God created in the form of a man. He was God created in the form of a man. Now, by His Spirit, He is creating many sons unto Himself.
The Creator creating Himself a part of His creation. Whew. This is the true revelation of God. This was His purpose. This purpose took form through election. Okay. By His own counsel, He purposed the plan of salvation of His own elect, which He foreknew. The Son, I repeat, by His counsel, He purposed the plan of salvation of His own elect, which He foreknew. The Son, Jesus, died upon the cross to establish the means of salvation and magbasa na kuha niyo, terrible paghalong sa Diyos ba? The Son died upon the cross to establish the means of salvation, and the Holy Spirit carefully executed the will of the Father. He is working all things at this moment according to the purpose of His own will. He is right in the midst of His all. He is in the midst of His church. The great Creator, Savior God is faithfully working among His own, His bride, right now as the great shepherd of the sheep. His very existence is for His own. He loves them and cares for them. His eyes is even upon them. When the Word says that our lives, okay, pirmi ko mabatian, pirmi na ko nabatian sa mga preacher. When the Word says our lives are hid with Christ in God, it means exactly what it is. Pero kabalo na tagi, tudlo na nato unsa ang laom diha. Paano ka nga nangin naa kang Kristo? Okay. Christ in the true church. Kinsa man ni? The bride. Christ in the true church is a continuation of the book of Acts. Did you know that? Huh? Christ in the true church, not church, but true church. Kaya may nguntag church, daghang mga churches. But He is speaking of the true church, which is His elect. Christ in the true church is the continuation of the book of Acts. We are the continuation of the doctrine of the apostles. Huh? That is why our baptism is Act 2:38. Repent every one of you and be baptized in the name. Whose name? Lord Jesus Christ. For the remission of sins. Then what is the promise? And ye shall receive the promise of the Holy Ghost, and etc., etc. Yeah? So meaning to say, if you are not baptized in the name of Jesus Christ, your sins will never be forgiven. But if you are baptized in the name of Jesus Christ, which is the name of our God, your sins will be forgiven. We are the continuation of the doctrine of the apostles. We are the continuation of the baptism of the Holy Ghost and all the things that the early church stood for. Naman, we are the continuation and we believe the rapture is now at hand. That is why we need to hear these words in order for us to be mature, to be perfect in His eyes. Because God, the God in whom we are serving, kuhaon lamang niya ang iyang bride without spot or wrinkle. Speaking of spot or wrinkle, what does it mean? Ang daily routine, nga di ta makasayop? Is that what He meant? Without spot or wrinkle?
Ha? Be ye therefore perfect, even as your Father in heaven is perfect. We know that perfect means mature. So muna ang gusto sa Diyos ngayong kwaon. Matured churches. Kay bisan o kung i-type nimo sa usa ka mangunguma, unsa ba ang harbison sa mangunguma? Bahumay man o kung mamais. Ha? Di ba ang matured? So is with God. Kuhaon niya ang iyahang iglesia, ang iyang pinili without spot or wrinkle. Kuhaon niya ang pinili nga mature. Kana mga sipyat ginagmay, yes. As long as we are still in this place, there is a sticky nature that's going to bother us, according to William Branham. As long as we are in this place, we will have a sticky nature that's going to bother us, but down in your soul, you are born again. So that's what God looks for. By ownership, yes, we are sons of God. But how about relationship? Huh? How about our relationship to God? Di ba ang Diyos nag-ingon, He put eternal life in there and identified it as His own? Did He say that? Yes. He put eternal life in there. Where? Down in your soul. And identified it as His own. So, wala siya masapak aning unod. This is a six-born body. This body is born perverted. So, if God will not do something, walay taong maluwas. Human ang tao mahulog sa sala. Everything is lost. But by the grace of God, eternal life now is no longer a birthright, but it is a gift of God. So the real gift of God is your soul down there. What soul? Soul of the world? No. Soul of God nga sa sinugdanan, binhi pa lang. Spiritual gene of the Father. That is why nakaingon atong manalag na this rapture that we are talking about is only for the Father's spiritual gene. Pisa kung saon pa ni mo kisi-kisi din ha. Without that said, you are finished. Oh, kisa mo lalis ana? Wala. So I hope may nakuha mo. Let's all stand up. Lord, amang lingit noon, salamat amahan ni Kamuntagon. Bisan humubo lamang Ginoo kining, O Lord, time Ginoo nga among nagahin Ginoo nining subject nga, O Lord, among gibrot out Ginoo. Apan kami nagapasalamat nga bisan sunubo, brief and precise, yes. But this is very needful for your bride. This is part of your grace. Lord, insakto ang gingos mong nalagna Ginoo nga ang revelation means more to you than perhaps you realize. So, salamat nini amahan kay bisan sa libo-kalibong huna-huna amahan. O Lord, gikan sa pagkatao, hastas pagkamatngon mo buot, hasta nga kami nindawat kanimo. Wala kininamo mahuna-huna, wala kami magdahom, wala kanimo abot sa mong hunahuna, nga mahimo kaming mao karon Ginoo. But by your grace, we are now what we are. So Lord, thank you sa tanan mahan ng mga kayuhan, tanan ng mga grasya Ginoo nga maghatag kanamo Ginoo, in spite sa mga trials, O Lord, left and right Ginoo, but still we are still moving, we are still walking, we are still serving you until this very moment, this morning, Lord. Busa salamat amahan, o I hope nga in the coming rapture, Ginoo,
We hope that every one of us here will be raptured, will be taken away. Will be part of that rapture, Lord, nga imong gisaad. So, salamat amahan na ning kabuntagon, o kaning tanan o Lord, pagdayaw, o Lord, among ginabalik, pinagis ngalan, ng Yesus Kristo. Amen. Salamat no sa aton Chairman Deacon sa mensahe. Amen. Napakahanda itong Ginoo sa pinakapusog na pagpalakpak. Amen. Are you blessed? Really? Yes. Amen. Basta pulong sa Diyos, blessed na blessed kita mga utod. Kaya mo natin pagkaon, mo natin ginkadtos ni ngaga, mamati sa pulong sa Diyos. Amen. Praise God. Okay, salamat no sa hapon. Same time nga po no. Balik kita sa aton hapon nga panimbahon. Nga mangin holding atong panimbahon sa gyapon. Hallelujah, hindi nag-sogo, kundi pag-encourage. Amen? Sorry dahil mga igsuo, no? Tungod sa sitwasyon karon sa pamilya sa itong pastor, I would like this morning to give a special offering to our Sister Mirna, nga anak karon sa ospital. Pila ang bill gani? Dako-dako na. So, na huna-hunaan na mo ni Mrs. nga mupasta bisag any amount lang, at least may matabang ta. So, we hope and we pray for his fast recovery. Thank you. Okay. Dala sa tubang no, ang ato nimuon nga pagpas. Okay, ato na basahon no ang Psalms chapter 6 verse 5. Amen. Sa hindi pa kita magapasa sa aton piring. Amo ni ato salamatan sa Dios nga singaga. Damo kita pagtilaw. Wala sing maka-excuse na wala immune. Tanan kita may pagtilaw. Saligan ta lang Dios magbulig sa aton. Psalm chapter 6 verse 5, siling diri mga utod, for indeed there is no remembrance of thee. In the grave, who shall give the thanks? Amen? Kaya mabuhay pa kita sa maghatag kita sa aton na paring awiton tang ambahan noon. Thank you Lord sa singaga. Amen? Bisan na kinano, dayawon tang Diyos sa taligahatag kita. Praise God. Magamba kita from the depth of our hearts this morning, nga nagpasalamat sa aton Diyos. Amen. Sa maling panglawas sa singaga. Let us sing to praise our God this morning. Hallelujah. Okay. Sing, I come before you today under just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Come on, bride. Oh, thank you, Lord, for all you've given to me. Hallelujah. For all the blessing that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a sing of praise, without this heart, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise Lord God. Hallelujah. Hallelujah. For all you've done in my life,
thank you. Hallelujah. You took my darkness and give me your light. Thank you, Lord. We thank you, Lord. Yes. Oh, Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness. yes, God's still a healer. and Hallelujah. my pain. Amen. Oh, Thank you, Lord. praise God. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, With an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. I just wanna thank you. Thank you, Praise Lord God. Just wanna thank you, Lord. Thank you. Praise the Lord. Thank you, Jesus. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise God. Praise God. Oh, Lord God, thank you so much, Lord. Hallelujah. Hallelujah. With a grateful heart, with a song of praise, Hallelujah. Come on, with bride. an outstretched Praise God. arm, We I dance. bless your name. Thank you. Praise Lord. Come on, bride. Hallelujah. I just Glory, glory to wanna God. Thank you, Lord. I just Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. praise Lord Jesus. We thank you, Lord, so much, Lord. Yes. I just wanna thank you, Lord. Lord. Praise God. Praise you. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. It's a good thing to give thanks to God. Amen. Hallelujah. Salamat. Amen. Obligasyon natin nga mabuhi. Amen. Nga walang humpay. Amen. Salamatan natin Diyos. Amen. Okay, this morning, no, close for my closing sa aton morning service. And we have this afternoon. Mayala pa mga auto Japon gamiton. I-pray nyo aton mga deacons, no? Because it's not easy to preach the Word of God. Una, dapat kabuhi ta, required nga, dapat kita magtuwali, mangin takos sa atong giwali. Amen? Kaya mangin bumerang ko nang nagwali, hindi takos si giwali. Okay, pwede mga utod, no? Amen? Mga inyong mga elders, ang aton mahal nga pastor, amen? Sila ang aton prophet, nabudlayan ka mo, nabudlayan ako, but by the grace of God, we can make it. Amen? Mahimo tinatanan by the grace of God. Only by grace of God. Okay, this morning I request our beloved deacon Brother Toto to come forward for my closing sa aton morning service. Amen. Sininga to. Hallelujah. God bless you. Brother Toto. Praise the Lord. Let us pray. O Diyos nga balaan, salamat sa imo sa siningaga. Sa imo kayo sa among kabuhi, Ginoo Lord Jesus. Hallelujah. Nagadangop kami sa imo, Ginoo Diyos ang tanan sa among kabuhi, Ginoo Lord God. Salamat sa imong gugma nga nagapadayon sa among kabuhi, Ginoo Diyos. Ugad Ginoo nga ikaw, Ginoo Diyos. Nagabatiti sa among Ginoo Diyos. Pinagi sa imong pulong, Amay. Salamat sa imong pulong sa siningaga, Amay, nga among Ginoo Diyos. Nabatunan o nabatian, Ginoo, sa siningaga. Ibutang mo, Diyos, among tigipusoon ang mga pulong mo, Diyos. Isilyo mo ini, Ginoo, sa among kabuhi, Ginoo. Toptop, Ginoo Diyos, sa imong pagkariamay, Ginoo. Nga mangin kabuhi namon ang imong pulong, Ginoo Diyos. Salamat, Ginoo, sa simo sinis. Siningaga, O Diyos. Salamat sa pagmamati mo sa among mga pangamuyo. O
O Diyos, nga amon Ginoong Diyos, gibugkos ang amon pangamuyo, Ginoong Diyos, para Ginoo sa asawa sa amon mga pastor. O Diyos, Ginoo, Lord God. Kinanglanon sa Diyos sa imo ministry, sa imo Ginoo ulipon, Ginoo. Usa salamat, kagintabag, tubag mo Ginoo, gisabat mo ang amon pangamuyo, O Diyos. Hallelujah. Ngayon mo gi-extend ang iyang kabuhi, Ginoo, Lord God. Hallelujah. Pareho kay sinikaya, Ginoo, Diyos, O God. Gi-extend mo iyang kabuhi, Ginoo, Lord God. Sa diin, Ginoo, Diyos, gideklara na sang propeta, Ginoo, Diyos, nga mapatay sa Ginoo. Apang Ginoo, Diyos, sa imo grasya nga galuoy amay, imo gi-extend, Ginoo, iyang kabuhi, Ginoo, Lord God. Hallelujah. Salamat, Ginoong Diyos. Kaya ang amon kabuhi, Ginoo, ikaw ang nag-auyat sini, Ginoong Diyos. Ang mga doktor, ang mga nurse, Ginoong Diyos, instrumento lang sila, Ginoong Diyos, Ginoo, sa pag-assist, Ginoong Diyos, sa nature, sa amon kabuhi, Ginoo, Lord God. Ikaw, Ginoo, ang tagiya sa amon kabuhi. Kaya sa sinugdan pa, Ginoong Diyos, ikaw, nagkilala na sa amon kabuhi, Ginoong Diyos, nga mag-alagad sa imo, Ginoo. Sa sinugdan, Ginoo, ikaw na, O Diyos, Ginoo, nagtawag sa amon kabuhi, Ginoong Diyos, nga mag-alagad sa imo, Ginoo. Ano mang Ginoo, amon ibalos, Ginoo, Diyos, sa imo, Ginoo, Lord God. Sa sining amon kabuhi, Ginoo. Oh God, hallelujah, salamat, Ginoong Diyos. Pagtuo lang, Ginoo, Diyos, hallelujah. Isilyo namon, Ginoong Diyos, ang pagtuo, Ginoong Diyos, imo pulong, Ginoo. Sa matagpulong mo, Diyos, Ginoo. Amo lang na, Ginoong Diyos, ipangabay mo sa amon, Ginoong Diyos. Kag sa sining panahon, nakabalo kami amay, nga maiwat kaayo, Ginoong Diyos, hallelujah. Ang pagtuo sa imo pulong, O Diyos, Ginoo, nga puraw, nga pulong, Ginoong Diyos, sa sining panahon, Ginoo, Lord God. Nga haluson, Ginoong Diyos, makadawat ang tao. Sampuraw nga mensahe, Ginoo, Lord God, nga imo, Ginoong Diyos. O God, yan pahayag, pinag-iso manalagda, Ginoo. Pinaagi propesiya, Ginoong Diyos, nga mga mensahe, O Diyos, Ginoo. Gintigana mo ini, Ginoo, Lord God, for the bride only. Hallelujah. Sa bride mo lang ini, Ginoong Diyos, kipahayag. Ini nga mensahe, Ginoo, Lord God. Amo ina, Ginoong Diyos, amon gikuptan sa amon, Ginoo, pagtuo, Ginoong Diyos, O God. Hallelujah. Ikaw nga nagtawag sa amon, Ginoo, Lord, sa amon kabuhi. Dalayawon kagid amay sa siningaga, Ginoo. Salamatan ka namon, Ginoong Diyos. O God, panalangin ang tanan, Ginoong Diyos, yung mahalad sa siningaga. O God, sa amon kabuhi, Ginoong Diyos. O God, sa siningaga, Ginoo, ihalad namon pinagi pagampo sa imo, Ginoong Diyos. Salamat ka updi kami, Ginoong Diyos. Sa siningaga, Ginoong Diyos, bisa kang kabalik kami, Ginoong Diyos. Ginoo, sa siningahapon, sa among pagtililipon amay, Ginoong Diyos, ngay mayaon kag dayawon kamay. Kaya gintuga mo kami, O Diyos, Ginoo, nga magdayaw, kag magsimba sa imo, Ginoong Diyos, to worship you, O God, hallelujah. Sa bugos namon kabuhi, O God, hallelujah. Ikaw ang nagtawag sa amon, Ginoo. Salamat gid. Ibalik namon ini talan, O Diyos, Ginoo, kadayawan ni Maya. Magpasalamat, O God, hallelujah. Gil pangamuyo namon, badir nonoy, O Diyos, Ginoo. Nonoy abi sa Manila, Ginoo, palabuton niya nga kasal, Ginoo, Lord God. Ikaw magapakamayo sila, mga upod sila, Ginoong Diyos. O God, sa ila, Ginoong Diyos, hallelujah, sa siningaga. Dalayawan ka, Amay, ginabalik na mo sa imo, tanan ni Maya, kadayawan, pagpasalamat, O Diyos, sa matamis mong gamhanan, ngalan ni Kristo, ng amon Diyos, bugtong kamanuluwas. Amen and amen. Praise God. Salamat no, kag ginaayo ko niyang pangamuyo sa aton panimilay sa aton mga pastor, bilang sa lunan na, hindi biro ang hospital mga utod. Budlay hospital, hindi hapos, pero amen, buligan kita sa Diyos. Amen. Our service is over. Kabayan Diyos, manalangin sa aton tanan, sa aton pagbulag-bulag, sa aton paglabanuhay, awiton tang awit, I love this family of God. Amen. Praise God. I love this family